Salam alaikum. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet d'une hémopathie qui est très commune. Il y a l'anémie. L'asmina anémie. عندنا an يعني without ولا بدون émi يعني blood without blood بدون الدم. نعطيك شي تعطينا هاد l'appellation anémie. C'est quoi une anémie? Une anémie, c'est la diminution du taux d'hémoglobine dans le sang. À ne pas confondre bien sûr avec la diminution du taux de globules rouges. Quand je parle de diminution d'hémoglobine, il y a moins de 13 chez l'homme et 12 chez la femme. À savoir que chez l'homme c'est 13 jusqu'à 17 et chez la femme c'est 12 jusqu'à 16 grammes par décilitre. Avant de passer aux types principaux de l'anémie, on a des cas d'erreur qu'on peut rencontrer le diagnostic ديالنا اللي هما soit la fausse anémie ou l'anémie masquée. Pour la fausse anémie, on peut aussi appeler hémodilution. ملي كيكون عندنا le plasma طالع كما كتشوفوا et les cellules كيبقاو في la norme ديالهم alors que في l'hémoconcentration كيكون le plasma ناقص que la norme ديالو et كيبقاو les cellules في la norme ديالهم. La cause ديال l'hémoconcentration on peut يعني نفكروا بان ça peut être bien sûr la déshydratation ou la prise de diurétique اللي كتقدر تسبب aussi la déshydratation. L'hémodilution la cause ديالها هي la grossesse chez la femme, une insuffisance cardiaque ou là une cirrhose hépatique, etc. Alors, d'abord les types ديال l'anémie عندنا microcytaire, normocytaire et macrocytaire. باش نعرفوا هاد s'il s'agit de وحده في هادو كنحسبوا لو في جي ام اللي هو ان ماركور ديال لابوراتوار اللي كيعني فوليوم غلوبولير موين اي لو طو ديالو اللي هو 82 entre 82 et 98 femtolitres. Alors ملي كيكون عندنا لو في جي ام با كنقولوا ميكروسيتير، ملي كيكون في لا نورم نورموسيتير، ملي كيكون élevé ماكروسيتير. نورمالمون نقدروا نحسبوه بهاد ليكواسيون اللي هي ليماتوكيت فوا 10 sur gramme sur excusez-moi sur le taux de globules rouges. مي دابا ما بقيناش كنستعملوا هاد ليكواسيون هادي، ما بقيناش كنستعملوا لا ميثود مانيوال. لاباري لي زاباري دابا كي سون ديفلوبي ولاو كيعطونا ديريكتومون هاد لو في جي ام هذا. واخا مازال كاينين دي جون اللي كيستعملوا مازال هاد ليكواسيون، سي سون لي جون اللي كيحسبوا لي زيماتي ولا اللي كيديروا لي زاناليز ديالهم بسبيكترو spectrophotomètre. Alors اللي هو une appareil qui est un peu moins développé et ما فيهاش هاد l'option ديال يعطيك directement le VGM par exemple. et مازال كاينين شي بلايص كيديروا هاد مازال شي بلايص كيديروا هاد كيحسبوا مانيويلمون. انا en vérité شفتهم حطيت لهم personnellement. Alors غادي نهضروا في هاد لا فيديو هادي على ميكروسيتير لان ما يمكنش نهضروا على كلشي سي ترو. Alors غادي نبداو بلا ميكروسيتوز. Alors en ce qui anémie microcytaire on a quatre types اللي فيها principaux اللي هما fériprive, inflammatoire, une anémie inflammatoire, une anémie avec syndrome thalassémique, une anémie sidéroblastique. Alors en ce qui concerne fériprive يعني عندها علاقه بالفير. يعني en général ملي كنشوفوا microcytaire راه سي une cellule اللي كتكون صغيره كما كتشوفوا كتكون لو ديامتر ديالها صغير. نورموسيتير كيكون لو ديامتر ديالها في لا نورم اي ماكروسيتير كيكون لو ديامتر ديالها كبير على لا نورم. ملي كيكون لو ديامتر ديال لا سيلول صغير يعني كاين ان ديفو دو سانتيز، يعني ان ديفو دو سانتيز لانها ما قدرتش تكبر. يعني يعني دي فو دو سانتيز اللي كيقدر يكون السبب ديالها اون جينيرال اول حاجه كنفكروا فيها هو لو فير. لو فير ملي كنعرفوا ميكروسيتير كنديروا ان بيلون مارسيال باش كنعرفوا سي لو فير اللي هو لا كوز اللي عطات هاد لا ميكروسيتوز لهاد لا سيلول هادي. او قبل ما نهضروا على فيريبريف وانفلاماتوار اللي اون جينيرال على هاد لي زاني لي تيب هادو غادي نهضروا شويه على لو فير اللي هو العنصر مهم في هاد لو كا هذا. Alors le fer, on connaît bien, c'est un élément qui est indispensable في l'organisme ديال l'être humain, كيعاون في le transport ديال l'oxygène بين les organes ولا في les tissus, ou كيعاون la respiration cellulaire ولا la synthèse ديال l'ADN ou la synthèse de l'ADN.
يعني ملي كيكون ان ديزيكيليبر راه بزاف د الحوايج كيتاثروا بهذا لو مونك ديال لو فير. الوغ l'organisme ديالنا il absorbe de 1 jusqu'à 2 mg par jour de fer من les alimentations اللي كناخدو. Alors le fer اللي كاين في les alimentations on distingue de type héminique et non héminique. Héminique on peut aussi appeler animal. كنلقاو في les alimentations animales بحال les viandes rouges ولا كنلقاو une grande quantité في les fruits de mer. Et le fer non héminique كنلقاو في les alimentations végétales بحال les légumes, les lentilles, etc. Mais la différence بيناتهم هو انه le fer animal ou la héminique il est facilement absorbable par l'organisme, il est facilement absorbable, et le non héminique ou la végétal il est lentement absorbable avec une biodisponibilité qui est basse. يعني إلا كان بغينا ناخدو une bonne quantité de fer وبغينا كان عندنا نقص بغينا ناخدو une bonne quantité أحسن حاجة ناخدوها هو un bon steak de viande rouge ماشي لي لونتي كما كانوا كيقولوا لنا نورمالمون ملي كنا صغار. الا كانت ماما كتشوف هاد الفيديو هادي سمح لي بزاف انا كنضحك. الوغ pour le fer اللي كاين عندنا في l'organisme on distingue trois types: fer fonctionnel, fer de transport et fer de réserve. fer fonctionnel هو le fer actif اللي كيدير الخدمه ديالو اللي هي transport de oxygène et qui est le plus dominant. Le fer de transport وعنده الخدمه ديالو هو le transport ديال le fer fonctionnel, le fer sérique في l'organisme. Et le fer de réserve هو le fer qui a été stocké ولا في la réserve ديال l'organisme في le foie. et le fer كيولي ستوكي وكيولي fer de réserve كيولي كنسميوه la ferritine. و كاين aussi l'hémosiderine. alors ملي قلنا دابا هاد لي تيب هادو غادي نديرو واحد لو بوتي شيما هنا. الوغ هيموغلوبين جيسبر تكونوا فهمتوا كانت وصلتكم لانفورماسيون فاسيلمون. الوغ الهيموغلوبين ملي كيكون نازل حنا قلنا بان انمي كيكون نازل اشنو كنشوفوا سوا لو فير كيكون طالع كيكون نازل بلوتو ولا لو فير كيكون طالع بنبدا نازل حسن حيت هو اللي غادي يهضر لي على لي دو تيب بروميير. ملي كيكون لو فير سيريك هذا سيريك كيكون نازل كنعرفوا بان il s'agit soit de une anémie microcytaire fériprive ولا une anémie inflammatoire كيكون لو فير با. ملي كيكون لو فير طالع راه ça veut dire ماشي لو فير هو اللي كان لا كوز ديال لا موفيز سانتيز ولا لا موفيز برودكسيون ديموغلوبين. سي اوتر باثولوجي ولا اوتر ساندروم syndrome thalassémique ou anémie sidéroblastique هادو ندوزو لهم بعدا. alors ça veut dire ملي كيكون لو فير نازل on parle de fériprive ولا inflammatoire. باش pour distinguer entre les deux مازال كنديرو دي دياغنوز كنديرو اناليز في لو بيلون مارسيال كنشوفوا لا فيريتين. لا فيريتين اللي قلنا شنو هي اللي قلنا هو لو فير كي ا ايتي دو ريزيرف ولا كي ا ايتي ستوكي لو فوا. كنحسبوا هاد لو فير هذا ملي كتكون لا فيريتين ديزولي صعيب باش نكتب هذا ملي كيكون لا فيريتين نازله كنهضروا سي اون انيمي افيك كارونس مارسيال ولا انيمي فيريبريف. ملي كتكون اون فيريتين ملي كتكون لا فيريتين طالعه هنا فور بروبلام كتكون اون انيمي انفلاماتوار. دابا غادي نشرحوا علاش لا فيريتين هي ماركور ديال باش نعرفوا سي لي انفلاماتوار ولا افيك كارونس مارسيال. الوغ ملي كيكون عندنا لا فيريتين ناقصه افيك لو فير ناقص يعني سي اون انيمي افيك فيريبريف افيك كارونس مارسيال. يعني المشكل هو لا سورس ديال لو فير. ديجا لو فير قليل ما كيدوش سوفيزامون لو كور سو كي ريزولت في هاد لانيمي هادي. و لا كوز ديالها اون جينيرال كتكون يا اون موفيز اليمونطاسيون ان موفي ريجيم كي اللي فيه ان ديفيسيت دو فير ولا اون مال ابسوربسيون دو فير سوا دي باثولوجي اللي تقدر تنقص من هاد لو فير اللي عندنا في لورغانيزم بحال اون هيموراجي ديجستيف اكسيتيرا.
Alors هنا هذه هي l'anime كما قلنا avec carence martiale. En ce qui concerne l'anémie inflammatoire, l'anémie inflammatoire كيكون عندنا لا فيريتين طالعه. علاش كتكون لا فيريتين طالعه؟ لان لو فير كيكون ستوكي ولا كيكون دو ريزيرف. كما قلنا لا فيريتين هي دو ريزيرف كيكون طالعه. لو فير كيكون ستوكي في l'organisme par des macrophages. دي ماكروفاج. الوغ لي ماكروفاج علاش كيستوكيو هاد لو فيغ هذا؟ لان ملي كتكون هاد لانفلاماسيون هادي، ملي كيدخل ان انيمي ان ميكرو اورغانيزم انيمي، لي ماكروفاج لو كور كيخاف على هاد لو فيغ هذا، ما كيبغيش يضيع هاد لو فيغ اللي كيدور في الصون. يجيو هاد حيت لي سيلول كي سون انيمي، لي سيلول اللي كيجيو من برا كيحتاجوا لو فيغ بور لور سانتيز و بور ريبرودكسيون لا ريبرودكسيون ديالهم، اي كيشفروا داك لو فيغ باش هما نيت كيزيدوا لانفلاماسيون. اي لورغانيزم كيدير واحد لا ريبونس انه كيشد هاد لو فيغ هذا كيستوكيه في لي ماكروفاج. ملي كيستوكيه في لي ماكروفاج كيولي فيريتين، لو فيريتين كيطلع. سي بور سولا كتكون هذه اون انيمي انفلاماتوار. دونك كيفاش لي ماكروفاج يستوك لو فيغ وما كيخليوش يخرج باش ما يعطيهمش لي ميكروب ولا لي بكتيري اللي كيجيو انيمي pour leur reproduction. Disons que هذا هو واحد لا سيلول اللي دو ريزيرف اللي كتجمع لو فيغ في الداخل ديالها. الوغ لو فيغ باش يخرج، لو فيريتين باش يخرج لو سون يعطينا ويكون اكتيف فونكسيونيل، كيدوز على واحد البروتين اللي كيكون في او نيفو ديال لا باروا ديال او نيفو ديال لا باروا ديال هاد لا سيلول هادي كتسمى فيروبورتين. هاد لا سيلول هادي هي كتكون عندها واحد لو طرافاي ديال ترونسبور ولا ترانسفير ديال هاد لو فيغ هذا من الداخل لبرا، كيخرج كيولي ان فيغ فونكسيونيل. مني لورغانيزم كيعرف بان كاينه اون انفلاماسيون كيدير اون اكتيفاسيون، كيجي واحد لورمون كيسميوه ابسيدين، كيصيفط واحد لورمون سميتو ابسيدين. هاد الابسيدين شنو كيدير؟ يبلوك هاد الفيروبورتين كيبلوكيه هاد لو كانال هذا، ما كيخليش كيحس، ما كيخليش لو فيغ يخرج. سي بور سولا كو لو فيغ كيبقى في الداخل كيبقى ستوكي، كيبقى ان طو عالي ديال الفيريتين ولو فيغ كيبقى ناقص في البرا ديال لو سون. سي une anémie inflammatoire. C'est pour cela qu'on essaie de créer des antagonistes de hepcidine pour traiter هاد l'anémie هادي en parallèle avec des médicaments اللي مسببين هذيك لا مالادي كي كرونيك اللي عطات هاد لي ميكرو اورغانيزم انمي. الوغ سالينا مع l'annémie inflammatoire. دابا غادي ندوزو syndrome thalassémique. Alors en ce qui concerne le syndrome thalassémique, كما قلنا l'annémie كيكون نقص في l'hémoglobine. ملي كيكون نقص يعني une mauvaise synthèse d'hémoglobine. ملي كيكون ميكروسيتير ملي كيكون لا غلوبول روج كيكون صغيره يعني une mauvaise synthèse. اول حاجه كنشوفو هي لو فيغ كيكون ناقص. الا كان ناقص راه فيريفيف انفلاماتوار. مي ملي كيكون لو فيغ طالع ولا في لا نورم، لا كنعرفوا بان المشكل ديال هاد لا ميكروسيتوز ماشي هو لو فيغ، ماشي هو لو مونك دو فيغ. لو فيغ كاين كيدير خدمته، مي كاين اوتر شوز اللي درت هاد لا موفي سانتيز اللي هي عندنا واحد لو كا منها هي syndrome thalassémique ولا لا بيتا تالاسيمي. سي كوا لا بيتا تالاسيمي؟ لا تالاسيمي هي une mauvaise synthèse d'hémoglobine et surtout de globine bêta ولا de la chaîne bêta. كما كنعرفوا لا l'hémoglobine فيه 4 chaînes اللي هما الفا، 2 الفا et 2 بيتا. ملي كتكون مشكل في لا بيتا تالاسيمي كيكون مشكل في la chaîne bêta et حيت كاينين deux types mineur et majeur. ملي كتكون majeur كيكون les deux frappés ou plusieurs chaînes frappées
ملي كتكون mineur كتكون une seule ولا يعني كيكون le nombre ديال les chaînes frappées est petit. Et le mineur elle peut être aussi associée مع une carence martiale. Alors avant de traiter هاد la thalassémie هادي ضروري خصنا نديرو donner d'abord aux patients une supplémentation de fer avant de partir further to aux autres analyses. Et pour la thalassémie majeure, elle connaît une anémie microcytaire hypochrome avec anisocytose et hypochlorocytose. Elle peut durer des années selon sa gravité, mais peut être fatale. Alors le dernier type, une anémie sidéroblastique ou anémie avec la présence de sidéroblastes qui est caractérisée par l'incapacité de porter le fer par les érythroblastes. Le fer il n'est pas attaché à les cellules et qui reste libre le sang et ce qui cause le type. Le fer, lui, il ne se porte pas avec la portoprophyrine des M. Alors la portoprophyrine qui perd la capacité de porter le fer. Ce qui induit à la formation de sidéroblastes en couronne. Qu'est-ce qu'on va faire autour de le noyau quand je vois avec la coloration de perles le fer زرق كاين بزاف لي زيماج اللي بتشوف دي sidéroblastes كيفاش كيكونوا en couronne. Et la cause de le type هذا soit l'alcoolisme, déficience de B6 congénitale ou leucémie myéloïde aiguë. Le fer qui est en général طالع في le type d'anémie حيت ما كيكونش attaché aux cellules. Alors merci beaucoup الى وصلتوا لهاد البلاصه هذه في لا فيديو. ميرسي بوكو اي ان شاء الله غندوز لا فيديو الجايه غندوز لكم في نورموسيتير اي ماكروسيتير ان شاء الله غادي نحاول نديرها لكم في لو بلو طو بوسيبل. اي او ريفوار ان شاء الله. باي باي.